हेलो गाइज जय श्रीराम मु आप पप्पू ब्लॉगर तो मु हॉस्टेल रुहे हॉस्टेल किसी आम 3 दिन 4-5 दिन हम यही किसी 3-4 दिन भितर हम कि आम कि शुणीते पाऊँ कि पाउंड शब्द चूड़ी शब्द किसी भी हो आम एटा निजे फिल करूँ कि सेटा रियल सत कि मिछटा आम जानी ना आज से भाविलु कि आम टीम छुआ मिसी भाविलु कि हॉस्टेल को आम कभर करूँ कभर करके देखबू कि कौन से सत कि मिछ देखिपे हॉस्टेल कौड़ा माने ये देखिपे तो से आम बाहर छुआ आम टीम छुआ कि जानवा चाहूँ कि रियल कि सत कि मिछ आम जानी ना तो से आम टीम छुआ आम जी टीम छुआ आम जदि भी आप देखा चाहूँ कि रियल कि सत कि मिछ ताने आम पप्पू ब्लॉगर से जोड़ी रुहतु श्रीराम तो मुझे कहती कि भूत देखा जो कहती से आम टीम पिला सब बाहरी तो आम जाऊँ तो आम सहित आप जोड़ी रुहतु चलते भीतर आम ए 7 जन अच्छु तो आम ए टीम टीम कर जीव आम मिशन को मिशन आस सारापर आउ 3 जन भाई जी आम सहित आसतु आम जा आम मिशन को चल तो गाइज आम जाऊँ गाइज टाइम भी देख पारे गाइज टाइम देख 11:51 आम जाइए भाई छोटू कौन बेटा कौन उड़ी बेटा कहीं देखते पार्थे भाई कौन उड़ी देखते पार्थे भाई चल चल देख 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 भाई देख 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 झुमको ऐसा झुमको भाई दिन को देखे दे भाई आई लव यू भाई देख भाई आई लव यू भाई देख ले तो बैठा भाई टॉर्च मारी चल भाई साहब को चलो रो जाना रो आखि जोड़ुची कैमरा देखाउची ना ए भाई है लाइट आटे तळु पका देखाउची ना बेसी तो देखाउची ना को पका बस देखाउची ना हां भाई आखि जोड़ुची हां पूरा रेड कैमरा देखाउची ना देख 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 नहीं था कोपर का से होता कोपर भाई देख भाई काई जे भीतर लाइट ये रो 70 के उड़ गई भीतर भाई 70 के ऊपर रे एटा भी भाई मु इछरा को न ए देख देख ई पकड़ बांध अंडे ई पकड़ भाई मैं 70 रे अंडे खातर तुम्हारे मो छात्र ई हाथ में ए बाड़ा देख छात्र को दे जान नहीं पकड़ এই বড় সাইকেল পপাই পপাই রোনি পয়সা পেছাম রেন এটা মিত্র পপাই র ডলার কিছু নি আমি মিত্র চালু করে রে পপাই হেড লাইট পপু দেখ কই দিনা সততা কই দিনা দেখ গাইড ম্যান দেখ পড়তে তোরা সততা কই দিনা গাইড দেখ পড়তে এর কলটা দেখ পড়ছি कहीं देखी पड़ती देख देख पपू देख एबे देख एबे रियल जानी पड़ना लाइट बंद कर कैमरा लाइट बंद कर हां देख पछ ना गाइड 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 देख पड़ती कैमरा लाइट बंद देखि पाले वीडियो चल चल बंद हाई रे 70 रे पपू 12 कोन रे 770 रे हाई पपू भाई विद्याराम धर्म छात्र आत्मा ने पहेड़ा कौन भेड़ी पका हेडी बे 70 की गोटे गला भी बड़े तो भाई आमे तो देखिन आमे चुत रहू ना भाई तुम इमित कहीं बोल भाई भीतर में छाती लात माने तू काम कर दिया पांडो ना आमी चार ना ना चाइला उड़ी बसा आखी दो ता कैमरा कैप्चर रही आखी दो कैमरा कैप्चर रही
ଆମେ ଏପଟ କଭର ଦେଖି ଭାଇ କଭର କରୁ ଏପଟ ଆମେ କଭର କରିବା ଯାହା ବି ହେଲେ ଏପଟଟା କଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେଇଛି କି ଏପଟ ଆପଣ ଏପଟକୁ ଯିବେ ଆମେ ଏପଟରୁ ଏବେ ଯିବେ ଆମେ ଏପଟ ଲାଇନ କଭର କଲୁ ଆମେ ଏପଟ ଲାଇନ ସିଏ ଏବେ କଭର କରିବା ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଭର କରିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବି ନିଅ ମିଟର ମିଟର ଥିବ ତମେ ଦି ଜଣ ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବେ କୋଉଭଳିଆ ଭାଇରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛ ହାଲତ କୋଉଭଳିଆ ପୁରା ଖତରନାକ ଆଉ ୟା ହାଲତ ବି ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ ଡରିକି ପୁରା ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଇଜ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଟିମ୍ ପଳେଇଲୁ ଏବେ ଏବେ ଗାଇଜ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଗାଇଜ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗାଇଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଆଇଡିରେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ୟା ପରେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ କିଛି ବ୍ଲଗ ଆସିବାର ଅଛି ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ୟା ପରେ ସେପଟେ ଯିବାର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଗାଇଜ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଟର ଅନ୍ କର ଗାଇଜ ଧରୁଛି ଗାଇଜ ଅଟୋମେଟିକ ଗାଇଜ ଫୋନ୍ ଧରୁଛି 50 FPS ରେ ଅଛି ତଥାପି ଧରୁଛି ଗାଇଜ ମିଟର ଅନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇପଟରେ ଦେଖୁ ଗାଇଜ ତଳକୁ ଲାଇଟ୍ ପକା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ଏଇବାଟେ ଯିବା ମିଟର ଦେଖା କୋଉ ପଟେ ଦେଖା ଗାଇଜ ସେଇ ପଟର ଗାଈ ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ଜଣା ମିଟର ବି ଦେଖୁଛି ମିଟର ବି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଈ ଗଛ ପୁରା ଥରୁଛି ଗାଈ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇମାନେ ଏପଟେ ରହିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତମ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଗାଈ ଆଗରେ ମିଟରରେ ଦେଖେଇଲା ମିଟରରେ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟରରେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ହଠାତ୍ କିନା ଗଛ ହଲିଲା ହଠାତ୍ ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସିଲା ଗାଈ ଯେଟା ପୁରା ରିଏଲ ଗାଈ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ମଣ୍ଟୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଫାଷ୍ଟ ଗଛଟା ହଲିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଗଛରୁ ଉପରୁ କ'ଣ ପଇଲା ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଭାଇ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଈ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇପଟ ମାନେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଯାହା ଦେଖା ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଖାହେଇଛି ଗାଈ ମୋତେ ଯାହା ଦେଖାହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ ଗାଈ ମୋ ଦିଆ ହାତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏକୁରୁନି ପୁରା ଟାଙ୍କୁର ଉଠିଲାଣି ଏମାନେ ଭାଇମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ତ ସେ ଦେଖିଛି ତ ଆଖି ଜଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଏଇପଟ ପୁରା କଭର କରିବୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପପୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଗଲା ଦେଖ ଏବେ ମତେ ଗଲା ଦେଖ ଏଇ ଠିକ ଖାଇଛି ଏଇ ପଛ ପଟ ଅଛି ମୋ ଫୋନ ଦେଖେ ଭାଇ ଲାଇଟ୍